नाथ हर हर शंभु एवं आरंभ होती रथयात्रा रथयात्रार प्रथम पर्याय रथकाठ अनुकूल अक्षय तृतीय होता ता पूर्वर आमर सरस्वती पूजा दिन तार माने अनुकूल अक्षय तृतीय दिन रथकाठ काम आरंभ होता ता परर प्रथम रथयात्रार प्रथम अध्याय बोली कहुए जहाँ देवस्नान पूर्णिमा 2025 मसीहा देवस्नान पूर्णिमा जून 11 तारिख में पड़ुची तार नीति निर्घंट भी देदेवी किंतु चलतु ए जाना देवस्नान पूर्णिमार महत्व कौन भगवान कहीं स्नान करती माने सब बेले मंत्र स्नान करती और यही दिन कहीं गरारे स्नान करती और गजबेश कहीं वहती से विषय आम सविशेष आलोचना करवा। देवस्नान पूर्णिमा बा स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथि श्रीक्षेत्र में पालन होता एक नीतिकांति यह श्रीक्षेत्र कहीं प्रत्येक जगन्नाथ संस्कृति रे पालन करा जाए। प्रत्येक जगन्नाथ संस्कृति मतलब प्रत्येक जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चतुर्धा मूर्ति जो जो मंदिर में विराजमान करती यह प्रायतः परिलिखित होता है। यही दिन श्रीमंदिर स्नान मंडप में चतुर्धा मूर्ति को पारंपरिक रीति में वेद ध्वनि पूर्वक 108 कलशी जल में स्नान करा जाए। यह पर दिह मान गजानन बेश सज्जित करा जाए। साधारणतः वर्षे थरुटीए श्री जगन्नाथ भाई भौणी सहित जल स्नान करती अन्य समय तांको मंत्र स्नान करा जाए। यही दिन को जगन्नाथंकर जन्मदिन रूप में पालन करा जाए था। यह रथयात्रा आगरू पालित होता एक पूजा विधि। यार नाम हूँ स्नान यात्रा। यह ज्येष्ठ मास पूर्णिमा तिथि पड़े 2025 तारिख में यह 11 जून बुधवार दिन पड़ुची। इतिहास यह हूँ दारु ब्रह्म लीला क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाप्रभु स्नान उत्सव बा मंच स्नान एक शास्त्रीय भित्तिभूमि लीला। महाप्रभुंर आविर्भाव बेले प्रथम यह स्नान हो श्री दारु ब्रह्म आद्य लीला बोली कहुए। महाप्रभु दारु ब्रह्म रूप धारण करने पर प्रथम मंगलमय मुहूर्त यह स्नान लीला कराई महाराजा इंद्रदम्न। सेतेबेले स्नान मंडप नथिबारु एक काठर मंच निर्माण करा जाई ताहा उपरे स्नान विधि समापन होइतिला। सेतिपई अनेक शास्त्र रे एहाकु मंच स्नान बोली मध्य उल्लेख अछि। शास्त्र मतरे 108 सुना कलश रे अभिमंत्रित पवित्र जल रे दारुब्रह्मक आद्य स्नान लीला समापन होइतिला। सेही शास्त्रीय मत को अनुसरण करी आज भी सेही परि स्नान यात्रा अनुष्ठित होउछि। सूचनायोग्य शास्त्र मतरे ज्येष्ठ पूर्णिमा दिवस रे महाप्रभुंकर आविर्भाव होइतिला। ज्येष्ठ मास पूर्णमी में महाप्रभुंक प्रथम स्नान लीला जाति वर्ण निर्विशेष समस्ते दर्शन करी लीला को पतित पावन लीला कहुए। यार उपचार विधि कौन? स्नान पूर्णिमा पूर्व दिन साधारण दिन पर श्रीमंदिर में कबाट फिटा पाहांती अवकाश गोपाल बल्लभ सकाल धूप द्विपहर धूप आदि समस्त नीतिर समापन पर स्वल्प समय पढ़ हुए और पर स्नान पूर्णिमार विधि आरंभ हो जाए। यही दिन कठ सिंहासिया मंदिर में प्रवेश करती और पहुंडी चार माल बांधती। प्रभुंर सेनापटा और बाहुटी नागी हुए। रत्न सिंहासन उपर मंगलार्पण करा जाए। चतुर्था मूर्ति को दईता माने पहुंडी कराउथिबा बेले मदन मोहन केवल महाजन सेवक माने ब्राह्मण और गोष्ठीर सेवक माने ही थांती विजय करै थांती। पहुंडी विजय समय 7 पाहच उपर ठाकुर माने चूल और टाहिया लगी हुंती। यही 7 पाहच उपर टाहिया लगी हेबा परे द्वितीय मंगलार्पण हुए। तापर बंदापना और परे राघव दास मठरू आसथिबा घसा लगी हुए। तापर पंक्ति भोग खाई खाई ठाकुर माने स्नान वेदी को जाई निजर आस्थान उपर अवस्थान करती। सुआर बड़ू आंबुणिया पानी छिंचती। गरा बड़ू सुवर्ण कलश धरी शीतल देवी सम्मुखस्थ वो वर्ष तमाम अपव्यवहृत हो रही स्वर्ण कोपरू जल आनती। देवस्नान पूर्णिमार पूर्व दिन महाप्रभु श्रीमंदिर में देवजान मार्ग अथवा सुना कूअर 108 कलश जल संग्रह करा जाए। सही सुना कूअटी शीतल ठाकुराणी और तांको वाहन सिंह मध्य अवस्थित होता है। पर जेपरी से कूह को वर्ष सारा सिंह ही सुरक्षित रखि थाए। कूहर व्यवहार वर्ष सारा नथिबारु जनपदीय तांत्रिक परंपरा रे जल को अणतुठ पानी बोली विवेचित ग्रहण करा जाए। स्नान लीला रे वैदिक विधि रे स्नान जल अभिमंत्रित हेउथिबा बेले स्नान काल रे तांत्रिक विधि रे 13टी पदार्थ मिश्रण करा जाए। यज्ञ परंपरा रे यही कूप को प्रणीता कूप बोली कहा जाए। प्राचीन काल रे मध्य ओडिशा रे छोट छुआटी जन्म हेले ताहाको अणतुठ पानी मिश्रण करा जाए स्नान करिवार परंपरा रही। यह द्वारा दुष्ट शक्ति प्रभाव कौला पिलांक ऊपर पड़े ना। अभिमंत्रित होता जल रे 108 कलश अष्टबंध अष्ट अगुर उशिर गोरचना देवदारु मुथा हरिताल बाहाड़ा अमलकी संचिष्ठा ताम्रपन्नी समपन्नी और लधा मिश्रित करा जाए।
ଏହି ମହିଷଦୀ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ପରେ ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ସେହି ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାନେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହା ଥାଏ ଏହି ଜଳରୁ 35 ଗରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, 33 ଗରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, 22 ଗରା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ, 18 ଗରା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବକାଶ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବକାଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଗଜାନନ ବେଶ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଚୂଳ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଛତ୍ରୀ ଲାଗି କରାଯାଇ ବେଶ କରାଯାଏ। ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଚକ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ 3 ଧୂପ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଫେରନ୍ତି। ଭିତର କାଠ ପାଖ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ତାଟି ବନ୍ଧାଯାଏ ଓ ପଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଣସର କୁହାଯାଏ। ଏହି 15 ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କିଛି ଗଜବେଶ ଏହି ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଜବେଶର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ମହାନୀୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେହିଦିନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗଜାନନ ବେଶ ହୋଇଥିଲେ। ତାହା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ପରେ ଗଜବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିହିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଥରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଗଜରୂପ ନ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପରଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗଣପତି ରୂପ ହେଲା। ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ସେ ଗଜ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଜବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ରହିଲା ଆମର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଥିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ପଣ ପ୍ରାତଃ 4:30, ଡର ଲାଗିବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ 5ଟାରୁ 7ଟା, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସକାଳ 9ଟା, ମଇଲମ 9:15, ତଡ଼ପ ଲାଗି 9:25, ଅଧର ପୋଛା 9:45, ଅବକାଶ 10ଟାରୁ 10ଟାରୁ ରସହୋମ 10:20, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା 10:30, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା 10:55, ବେଶ ଶେଷ 11:10, ଜଳ ବିଜେ ପୂଜା ସ୍ନାନ ଦିବା 12:20ରୁ 1:45, ମଇଲମ ମେକାପ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ବେଶ ହେଉଛି 2:50, ଛେରା ପହଁରା 3:30, ହାତୀ ବେଶ 4:30, ମହନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା 4:30, ଘଣ୍ଟ ଛତା ସକାଳ ଧୂପ 5:45ରୁ 7:20, ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ଭୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30, ଚାହାଣ ମେଲା 7:30ରୁ 10:30, ହାତୀ ବେଶ ମଇଲମ ରାତ୍ର 11ଟା, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଓ ଡର ଲାଗି 11:10, ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି 11:30ରୁ 2ଟା, ସୁନା ଚିତା ଓ ରାହୁ ରେଖା ମଇଲମ ହେଉଛି 2:30। ଏହା ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ତାପରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ ଓ ଭଗବାନ ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।